Mga kareles, karon naa meron di sa among baol kauban sa kumbana. O mo ni kumbana. Nag-spray pud siya. Ag ako pud mga kareles gahagbas ko diha ang dapita. Kana di mga kareles di anang baol na moron. Memorable di kayo na. Kay nga naman, ginansi ako na mo na sa amo ang tinigom na mo na sa among pantawid. Munang pasalamat ko sa Ginoo nga naapil gid akong anak sa pantawid. Kay giingnan ako akong bana nga naapil matag pantawid sa unang watay pantawid. Nakakaon ra man ta bahalag muna-muna sa ginhawa aguntahon lang sa nato ang ihatag sa pantawid nato matag bulan ibuhi sa natong baboy. Sus abin mo mga karels, di man kamutuo. Nagbuhi mig baboy. Muuna mga karels nga amo ang yuta pertira mangging gamaya nadugang-dugangan ang taon ani. 10,000 ang tuig ani namo magbayad mi among gibayaran tanan. Munang pasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan mi niya og higayon nga naapil mi sa pantawid kay akong mga bata nangaminyo na lang apan nagpabilin ang grasya sa gihatag sa gobyerno alang kanamo kay amo magipahimutang muna nga kinahanglan gyud na igrasya ipahimutang ginato kay mula hutay gyud ug atong mga apo makaabot pag gyud.